Salutacions, benvinguts i benvingudes un dia més a Parlem Clar. Ja sabeu que és un espai on parlem de les problemàtiques actuals. Avui precisament parlem sobre els trastorns de la conducta alimentària, que són un fenomen complex que afecta a milions de persones en tot el món i tot i que són àmpliament coneguts, encara a sovint no es comprenen en la seva totalitat. Explorarem aquests trastorns des d'una perspectiva interdisciplinar, analitzant no només els seus efectes psicològics, sinó també l'impacte que té la relació amb el cos i l'alimentació en la salut física de qui els pateixen, amb l'enfocament d'un psicòleg i una nutricionista on busquem entendre com ambdós professionals poden col·laborar per oferir un tractament integral i eficaç. Avui estem amb Noemí Escribano, psicòloga. Hola, com estàs? I també estem amb Lluc Escudero, nutricionista. Hola, què tal? A mi m'agradaria saber, i també que posareu un poquet en context als nostres espectadors, de com afecten els trastorns de conductes alimentàries actualment a la societat. ¿Quieres empezar tú, Noemí? Bueno, efectivamente es un trastorno que afecta de manera directa a toda la población, en especial a la población adolescente, a la adultez temprana, y con mayor incidencia en los últimos años en edades más infantiles y en la infancia. Estamos viendo ya trastornos en niños y niñas especialmente, de 8 a 13 años. Y nada, esta incidencia también se ha puntuado mucho desde la pandemia. Ha habido ahí un repunte importante. ¿Pero algo en concreto? En realidad, diversos factores. Desde la pandemia, ¿qué pasó? Pues estuvimos mucho tiempo encerrados, aislamiento, ansiedad, la ruptura de las rutinas, el aislamiento social, son factores que predisponen a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Luego también el factor de que estábamos todo el día expuestos a las redes sociales. I això és otro tema que seguro que llega. Sí, és un tema que m'agradaria tocar més endavant perquè crec que és un tema prou important per aprofundir en ell. Totalment. Ens comentava que últimament estem veient cada vegada més sobre el tema dels trastorns de conductes alimentàries. També és un tema, no sé si perquè ara actualment té més visibilitat o perquè som molt conscients. Jo crec que és un mix de tot, és a dir, sí que és de veres que la societat ja està com més sabedora de tots aquests problemes i és com que ja comencem a fixar-nos en coses que antes no teníem el foco ficat en ell, però sí que és de veres que el consum no responsable de les xarxes socials jo crec que ha sigut el detonant més clar, sobretot en aquest tipus de població. Perquè, clar, de fet, estàvem comentant jo, Noemí, estàvem els dos ahir parlant de que justament, no sé si fa 2 dies, vaig estar en una tenda i vaig veure una xiqueta de 8 anys que li deia a sa mare que havia fet una compra tal, i sa mare li deia, ai, trago i m'ho ensenyes. I eren tot marques cosmètiques. Doncs clar, era una xica de 8 anys i la xiqueta li deia a sa mare, no, mama, vaig a esperar-me a casa perquè vull fer un haul. Entonces, clar, és com, clar, és una xica de 8 anys, no necessita aquestes marques cosmètiques. Cap de les coses que tenia a la borsa necessitava. Entonces, clar, jo crec que això ha sigut un impacte molt gran. Sí, y que ya utilice esa terminología, un haul, que es cierto pues que ahora son otros tiempos y todo evoluciona, pero que una niña una chiqueta de 8 años que es chiqueta, no es adolescente. Primero esa preocupación por el culto al cuerpo, el skincare y todo eso, que da para otro tema. Y luego esa preocupación también por exteriorizarlo y porque los demás vean. Claro, al final esto tractant una problemàtica que podríem enfocar més en edats adolescents y ya se está tratando desde de hecho, hace años, cuando yo estudié, la prevalencia se situaba, o sea, el grupo de edad de mayor prevalencia de TCA era entre los 19 hasta los 25, 26, o sea, una adultez ya madura, que digamos el periodo de riesgo, que es la adolescencia donde cambia el cuerpo,
había pasado y es ahí donde se situaba la mayor prevalencia, pero es que ahora cada vez es antes, incluso las edades que estamos comentando. Muy tempranas. Y no solo es eso, es que además en esas edades yo creo que son como esponjas, o sea, al final... Totalmente. Claro, absorben todo lo que ven, entonces estamos viendo el impacto que tiene ahora lo que nosotras vivimos, porque es que además... Yo lo recuerdo mucho que, no sé si recordáis, las típicas revistas de El Cuore, Superpop. Entonces era como, haz un test y mira si le gustas al más popular del instituto. Entonces, claro, todo eso lo estamos viendo ahora. O sea, esos problemas los vemos ahora, pero ¿qué impacto tendrá dentro de unos años? O sea, ¿cómo va a ser esa niña que le dice a su madre, no, me lo guardo en casa porque quiero hacer un unboxing o un haul o tal? Claro, y antes ese consumo era más controlado, porque a ti, pues tu madre podría controlar o tu familia podía controlar un poco el contenido de esa revista y decirte, pues mira, aún no tienes edad, cuando tengas X años, pero ahora las redes sociales és... Clar, això volia preguntar-vos jo també, com afecta que aquests problemes estiguem tenint-los cada vegada en edats més xicotetes a un nivell a futur? O sea, a aquestes xiquetes de 8 anys, que és el que estem parlant ara mateix, a nivell social en un futur, ¿cómo ens afectará? Yo creo que lo principal es, ya se tienen datos y ya se tienen evidencias de que eso está pasando. Lo fundamental ahora es la prevención primaria, que se trata en esos grupos de riesgo que cada vez son más tempranos, incidir ahí y sacar campañas e intentar hacer esa prevención primaria, no terciaria, cuando ya tengamos el problema y se trata de reducir el impacto. No, ahora es el momento. Otra cosa es que se haga, pero en los colegios, hablar y el conocimiento al final, lo que hace protector ante un trastorno muchas veces es el conocimiento y la psicoeducación, que es cuando hay conciencia del problema se reduce bastante, entonces yo creo que es lo principal. També és la qüestió d'aquest espai, donar visibilitat a aquests problemes que estem patint avui en dia per als nostres espectadors que potser no dominen tant aquesta nova terminologia. Com definiríeu els TCAs i quines categories puguen tindre? Clar, en aquest cas, així hi ha un poc de controvèrsia, perquè clar, què se considera un trastorn de la conducta alimentària? Perquè un trastorn de la conducta alimentària, quan tu parles, el primer que se te va al cap és una persona que té anorèxia, una persona que té bulímia, que se purga, que té vòmits, però clar, és que això està un poquet agafat entre cometes, perquè se defineix un trastorn de la conducta alimentària efectivament quan hi ha un trastorn en la conducta alimentària. Entonces, podem veure des d'una persona que patís, diguem, per exemple, una conducta tòxica amb l'alimentació, que possiblement no se catalogue possiblement en ninguna d'aquestes definicions que jo t'he dit d'anorèxia, bulímia i demés, sin embargo, continua sent un trastorn de la conducta alimentària perquè existís una culpa o existís un efecte directe en la vida del pacient més enllà del plat. És a dir, te podria ficar exemples i segurament pràcticament la majoria de la població hagi viscut en algun moment aquesta sensació de després de Nadal me n'he passat un muntó, ja veus, no he fet deport, doncs clar, i ara després hem de menjar, i mira, per què me'n tinc que eixir tant, doncs ara vaig a fer més deport del que toca, m'apunto al gimnasio, me passo una setmana anant a tope al gimnasio. O sigui, òbviament això no és una conducta, no és una bona conducta, no és una bona relació amb el menjar. Doncs clar, la línia és molt fina, perquè sí que és veritat que la majoria de la població potser ho han viscut una vegada o dos, però n'hi ha gent que habitualment ho viu, però damunt és que ho viu mantès en el temps. Sí, sobre todo porque yo creo que no nos escandaliza nada de lo que estabas comentando, entonces es que ni se considera un trastorno. Al final, un trastorno, tal y como está en el DSM, que es el manual diagnóstico, los tres principales, luego hay más, serían la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Tanto en la anorexia como en la bulimia pueden haber conductas purgativas, lo que la diferencia es el peso. En la bulimia el peso es normativo, pues incluso puedes tener sobrepeso, y en la anorexia, que es como su nombre indica, es falta de peso.
Y es un poco lo que estabas comentando, no todo está en el libro, en el manual. Hay muchas veces que esa mala relación con la comida ya es un problema porque te interfiere en tu vida, sobre todo en la social, pero en tu vida personal. Entonces ahí es donde hay que poner en foco. ¿Quién no en algún momento hemos escuchado estos comentarios diariamente? Diariamente. Aleshores, una persona que està sana també pot tindre... Sí, sí, por TCA. supuesto. Sí, de hecho, el trastorno por atracón, por ejemplo, o la bulimia nerviosa, ya te digo, es un peso normativo. Lo que pasa es que en la bulimia existen episodios de atracones y episodios de purga en el que pues, vomitas, utilizas laxantes o cualquier otro... El deporte, el compensar con el deporte ya es una conducta compensatoria. Això volia preguntar-vos també perquè últimament se sent molt que en el món de l'esport, més encara si és culturisme, però anem a deixar-ho en un món d'esport en general, existeix molt de TCA i no són conscients de que tenen aquesta problemàtica. Clar, perquè és que damunt estem parlant el mateix. O sigui, estem parlant de que hi ha trastorns de la conducta alimentària catalogats en el DSM, com diu Noemí, però clar, també n'hi ha altres que no estan catalogats com a tal i també corresponen a un trastorn de la conducta. Doncs, per exemple, diria l'ortorèxia, que és quan una persona realment se fixa tant en la seva alimentació com per a que tinga que ser sana, que li faci bé, que és milimètric. Doncs, aquesta persona ja té un trastorn de la conducta alimentària, perquè és que realment, i això passarà segurament en molta gent que considera, o inclús el seu alrededor considera que no té cap problema, però clar, ahir n'hi ha que incidir realment en se sent culpa, se sent remordiments, tens conductes compensatòries, doncs clar, tot això moltes vegades passa molt desapercebut, però tant com per al propi pacient o per a la pròpia persona com per al familiar. Perquè quantes vegades hem anat de sopar i una amiga ha dit no, jo me fico una ensalada que estic habita. Doncs clar, això ho veiem molt normal, està molt normalitzat, és molt difícil de veure. Això anava a dir, avui en dia està prou normalitzat. Sí. Clar, és molt normal el fet de veure una persona que és de festa i diu no, estic a dieta, em faig una ensalada. Y lo que tú comentabas de estos entornos más deportivos, que encima es como es deporte, es salud. A ver, sí que todo ¿Hasta qué depende... nivel es deporte o es salud? Eso Claro. es. La incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria es de cada 10 casos, 9 son mujeres. També és una dada prou impactant. Sí. Clar, però és que jo crec que és normal, perquè al final la pressió que Sí, tenim... la presión social, pero sí que es dones- cierto que yo creo que ahora mismo, sobre todo, esto ocurre también porque en los hombres la manifestación es distinta. Ellos, el culto al cuerpo es diferente, tiene más que ver con la musculatura, con todo este aspecto. Y también en las mujeres también ha cambiado, porque antes se llevaba la delgadez extrema y ahora te exigen un cuerpo pues ya más musculado, más que implica un deporte de fuerza, que bueno, también conlleva problemas de alimentación y de restricción, y incluso si no hay restricciones, lo que comentaba Yuk, el momento en el que tú ya sientes una culpabilidad por estar comiendo algo que incluso ya no que se salga de tu dieta o no, sino que no es sano, o que es que eso ya es alarmante. O sea, el no poder disfrutar 100% o estar pensando, no, luego salgo a andar o no, esta conducta ya hay que poner el foco, eso, ya hay que poner el foco y decir, aquí hay algo ya que hay que tener cuidado, sobre todo pues lo que decía, cómo nos hablamos y qué comentarios decimos delante de niños, como estábamos hablando, porque lo que decías, son esponjas y al final todo esto se traslada. De hecho, entre los factores de riesgo, que luego a lo mejor lo sale, està tot esto. Vosaltres que tracteu amb persones que tenen TCA, quins són els comentaris que se solen fer? A elles mateixes? Sí, suposo que seran prou dolents. Sí, molt dolents, perquè són persones que a més de que són prou crítiques en el seu físic, en la seva forma de ser, de més, són molt exigents, per norma general, són molt exigents en el seu dia a dia. Solen ser gent que despunta molt en el deport, despunta molt en els estudis, despunta molt en la feina. Entonces, clar, són persones molt crítiques, molt crítiques. I també volia fer un apunt perquè, clar,
estàvem parlant de trastorns de la conducta alimentària i sempre s'associa com a una persona que té un cos prim. Però, clar, una persona pot estar prima i tindre també un trastorn de la conducta alimentària perquè vull estar grosso. O sigui, vull dir, és que ara l'abanico és molt més ampli. Entonces, ahí el que hi ha que veure és el sentiment de culpa. Bueno, això Noemí ho explicarà millor, el sentiment de culpa, els sentiments compensatoris que apareixen després, perquè moltes vegades no és perquè una persona vulgui estar prima o perquè vulgui veure's millor, és que va molt més allà. Sí, al final el trastorno de la conducta alimentaria es la manifestación, lo que vemos. Detrás evidentemente hay emociones, hay situaciones, hay una historia familiar, es que van desde... Hay una perspectiva que además se ve mucho, que es el cómo para sentirme lleno, porque nada en mi vida me llena, entonces necesito sentir plenitud de alguna forma. ¿Y cuál es la plenitud que podemos sentir? Pues llenándome con comida. Luego también hay detrás patrones disfuncionales familiares, gente que engulle la comida porque a lo mejor de pequeño estaba expuesto a discusiones familiares y quería acabar pronto e irse. O sea, hay miles. Y obviamente la imagen corporal, que suele estar bastante distorsionada, sobre todo en bulimia nerviosa y en anorexia nerviosa. En anorexia sobre todo. Hem parlat que molts hem patit aquests problemes de conductes alimentaris i no han sigut conscients. Vosaltres, com a professionals, sí que esteu visquent-ho dia a dia, com si diguem. Podríeu donar algun percentatge, sempre des de l'experiència personal, no vol dir que siga cert, però algun percentatge de la gent que patís TCA actualment? De la incidència. Bueno, incidencia de insatisfacción corporal, yo te diría que todas las personas que pasan tienen algo que decir sobre su cuerpo, en algún momento. Incluso ya no te hablo solo en un ámbito clínico o en un ámbito de consulta y demás. Cuando hablas con amigas, con familiares, con conocidos, siempre alguien tiene algo que decir, algo acerca de su cuerpo, hay una insatisfacción, o hay una satisfacción, pero ya con perspectiva de querer alargarlo y de cuidado porque no engordo, que es otro de los temas. Es que sobre todo mujeres. A mí sí que me ha pasado, por ejemplo, en consulta, o sea, yo sí que he tenido muchas pacientes, porque sobre todo son mujeres. Sí, com deia ella, que 9 de cada 10 són dones. Que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pero me pasa una cosa y es que como es un arma de doble filo, ¿vale? Porque una persona que tiene un TCA tiene que asumir que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pero es que además tiene que asumir que tiene algún tipo de trastorno. Y esto realmente está como muy escondido en la sociedad. Es decir, una persona que padece depresión no lo dice abiertamente. El estigma social. Exacto. Una persona que tiene ansiedad, extrañamente lo va a decir abiertamente. Entonces, claro, además de esto, tienes que decir también que tienes un trastorno con la comida. Entonces, y además te expones a que todavía comenten más o opinen más acerca de tu propio físico, que seguramente sea uno de los desencadenantes. Esto, claro, es una bola muy grande. Entonces, cuando una persona viene a consulta, habitualmente viene a hacer una consulta que nada tiene que ver con la consulta real. Y tú, conforme vas hablando con esa persona, es cuando vas descubriendo y vas haciéndole entender pues, que el peso no es el foco, que las calorías no son el foco. Entonces, claro, el índice, o sea, la incidencia es muy difícil de decir, porque los estudios dicen entre un 5 y un 10% de la población. Pero que sápiga. Claro. Pero claro. Y un diagnóstico como tal. Efectivamente. Pero claro, después en consulta tú realmente ves que después hay muchas conductas que son muy parejas a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, pues no lo sé, però és alto. Pel que estic dient, sí, i també és gent que va a consulta, la gent que n'hi haurà en casa o que no anirà perquè es pensa que tot està bé, realment no és conscient de que té un problema alimentari. No, porque son patrones que hemos desarrollado y creencias que estamos totalmente convencidos, lo que decía después de Navidades, el comentario de, bueno, pues mañana o mañana no como, o no... Vaig a fer-te un matís perquè inclús jo este any m'ha sorprès, però ho he sentit abans de Nadal. Sí. Ah, claro, para poder recuperar. O recuperar. Ahora fallas, sí, Operación Corpiño. Operación Corpiño por todas partes. ¿Pero Corpiño de qué?
el corpiño que me quepa él a mí, o sea, que se adapte él. Y si no, es que todo esto, cuando no es una cosa, es otra, o operación bikini, o navidades... Claro, es que antes lo de Nadal, la operación bikini sí, pero lo de Nadal, per exemple, era després de Nadal. Pues... Ara ha passat a ser antes y després de Nadal. Claro, es que, o sea, fíjate todo el castigo que hay detrás, porque al final es un castigo y es una lástima, porque al final la alimentación está para disfrutarla y para que te sume en salud, nunca va a ser un castigo. Y cuando tú aprendes a cuidarte, sabes que, bueno, pues que puedes pasarte el fin de semana tomándote una pizza y comiéndote a gusto con unos amigos, porque sabes que está fuera de tu rutina y eso no te define, pero el ejercer ese castigo, es que al final es un castigo. De hecho, yo la consulta la tengo llena de enero a marzo, después de un bajón en Pascuas, nadie viene. Después de Pascuas, otra vez. Y mayo, junio, para mí son unos meses de muchísimo trabajo. Y después septiembre, la vuelta al cole, lo mismo. Y es como que siempre retomamos el cuidado, o sea, va y viene según lo que nos va de afuera, pero nunca de lo que nos viene de adentro. Es decir, viene Navidades, me tengo que lucir. Viene verano, me tengo que lucir, pero nunca te paras a pensar, ya, ¿y lo de adentro qué? Eso es. Entonces yo creo que el principal problema es ese, el castigo que viene de fuera y que intentas agradar o intentas tapar ciertos problemas de más. Y también otra de las cosas que yo creo que es una problemática bastante importante es que cuando estás en un proceso de TCA o hay una mala relación con la comida, la pérdida de peso o de grasa, en este caso de grasa, es secundaria. O sea, la importancia que tiene que la persona que viene aprenda a que eso va a ser secundario, que lo importante es fomentar un estilo de vida saludable y tener una buena relación con la comida a largo plazo. Y después la pérdida de grasa o de peso, veremos, pero lo importante es eso. Claro, y supongo que eso no ho entenen. A ver, bueno, hay maneras que forma parte del proceso y forma parte, y muchas veces sí que cuando ya hay cierta conciencia social y demás, sí que se logra. Pues gràcies, Noemi, per haver-nos donat la teua perspectiva, també gràcies a tu com a nutricionista per haver-nos donat aquesta perspectiva tan interessant des d'una visió més general. Ara anem un momentet a publicitat i tornarem amb una visió més centrada de com els TCA s'estan afectant per culpa de les xarxes socials i com podem tractar-ho de forma tant nutricional com psicològica. Gràcies per continuar a l'altra banda de la pantalla i seguim parlant d'estos trastorns conductuals alimentaris i anem a reprendre el programa d'avui parlant de si hi ha estigma social darrere d'aquests trastorns. Bueno, detrás de todo trastorno psicológico hay estigma social, por desgracia. En el tema de lo que decía Yu, bueno, en los trastornos de la conducta alimentaria y en todos, al final es un problema que se agrava, porque hace que lo vivas con mayor soledad o aislamiento, no te pronuncies y es otro de los problemas asociados. Claro, y además, ¿qué pasa? Que si la persona se aísla para afuera y para los de dentro. Entonces es muy difícil de detectar un problema así, muy difícil. De hecho, yo tengo pacientes que seguramente a sus propias parejas le han estado no ocultando, porque yo tampoco diría ocultando, pero sí como haciendo como una barrera de defensa, y de hecho la pareja era ajena a este problema. Sí. Pero años y años y años, estamos hablando de años conviviendo con una persona que no lo sabe. Sí, al final tú lo has dicho un poco, que hace como ocultar, y sí, al final te vuelves mentiroso, porque es algo que tú tienes cierta conciencia, sabes que no está bien, claro. Y además es algo que impacta, ¿no? En los vómitos o las restricciones, intentas evitar pues eventos sociales, y esto es algo que tampoco hace falta una
un trastorno de la conducta alimentaria, claro. lo de evitar pues eventos sociales o restringirte en ellos. Es muy común y muchas veces como no te puedes restringir porque muchas veces empiezas el atracón con un poquito, ya se desencadena. ¿Qué haces? Evitar. Claro. Y... Porque mira, por ejemplo, os pondría un ejemplo, una persona que a lo mejor se da un atracón en la merienda y que su pareja le diga, no, mira, no voy a cenar porque me he merendado mucho, tal. Entonces, claro, la pareja diría, normal, ha merendado mucho, pues no pasa nada. Y es como, un día pasa, 2 días pasa, y al final la persona dice, no, yo prefiero no cenar. Porque yo tengo muchos pacientes que vienen a consulta, no, es que yo directamente no ceno, porque claro, es que además si cenas, tal, por la noche engordas, no sé, bueno, una serie de mitos. Sí, de mitos. Sí, també hi ha molts mitos Bueno, en bueno, base a l'alimentació. En tema de nutrición, yo he estado al borde del microinfarto muchas veces porque, claro, o sea, no, es que yo a partir de tal hora no ceno porque si además como hidrato de carbono O voy a la engordar, fruta. va a ser grasa, entonces, claro, pero claro, está muy normalizado. Entonces, tú puedes ver esa conducta y pensar, no tiene por qué tener un problema, pero claro, esa conducta es muy tóxica, entonces la línea es muy fina. Sí. Podries dir-nos, ara que estem parlant d'aixòs mitos, alguns dels mitos més comuns i més perillosos que estem normalitzant? Bueno, yo te diría que dels mitos més perillosos que n'hi ha, possiblement siga este. Perquè, clar, el fet de no és que això no ho mengi o això no ho faig perquè engorda, és que, clar, un aliment no engorda per si. O sigui, vull dir, un aliment no engorda més per ser aquest aliment. O sigui, el valor calòric que té és el que té. Però és que no sols els aliments tenen un valor calòric, tu també t'has de fijar en quin gasto calòric generes, quanta musculatura tens, com és el teu metabolisme basal... Vull dir, que hi ha moltes coses alrededor. I el fet de, no, és que jo els hidratos de carbono només fique per la nit perquè engorden. Ostres, és generalitzat molt, molt. I agafar això com una pauta a tindre en compte és molt perillós. I què en diria més? Jo crec que aquest és el que més escolte, el que més... O, per exemple, beure llima en ayunes, en aigua. Això també ho he vist molt. Sí, també estan els típics detox que es fan pel matí en ayunes i en el que hi ha gent que passa tot el matí. Sí, però són patrons de conducta que de veres que s'han quedat moltíssim, s'han impregnat moltíssim. O, per exemple, el tema de l'ayuno intermitent... L'ayuno intermitent avui en dia... Exacte, és una estratègia molt interessant, de fet, però si s'enfoca de la forma adequada i quan estàs en mans d'un professional, perquè és molt fàcil agafar i dir, vaig a ayunar. Però clar, ayunar, anem a veure, estàs cobrint les necessitats que tu tens o estàs ayunant perquè sí, sense ningú control, és un poquet perillós. Que amb tota la fama que ha agarrat l'ayuno intermitent, molta gent ho fa de forma descontrolada, sense mirar les calories que està consumint i que està gastant, al final està creant un dèficit possiblement perillós. Sí, i de fet és que tenim un problema molt gran i és que en xarxes socials ara mateixa qui vol pot ficar el que vol. És a dir, no hi ha filtre. No hi ha veracitat tampoc. De fet, jo he vist, clar, perquè quan jo soc nutricionista, l'algoritme al final que m'ensenya nutrició, entrenadors, jo em passo tot el dia veient comptes, si jo faig l'escrolling és l'únic que m'eix, perquè el meu algoritme al final és ixe. Doncs clar, estic mirant autèntiques locures. De fet, inclús he aplegat a veure vídeos que diuen que l'aigua no hidrata. Vull dir, són autèntiques locures el que se poden veure en les redes socials. Clar, i tu encara pots tindre aquest ull crític i saber què és real i què no, però també el que estàvem parlant abans de xiquetes de 8 anys no tenen aquest caràcter crític per a saber si està bé o està mal. A la fi, per a la gent jove, les xarxes socials són la seva manera d'informar-se i potser s'estan mal informant. Sí. Y en la línea del ayuno, esto es que no todo es para todas las personas, pero en todas partes, ni en terapia, ni a todo el mundo le va bien el mismo psicólogo, no todo es para las mismas personas. Entonces, una persona encima que sufre de un TCA o que tiene conductas, una mala relación con la comida,
igual no es lo mejor un ayuno, por muchos beneficios que tenga, que no lo ponemos en duda, ahí está la evidencia, pero no todo es para todas las personas y con esto hay que tener mucho cuidado, porque vale, tienes este beneficio X, que tú los podrás decir mejor, vale, pero ¿qué te está provocando esto? ¿Te está yendo bien de verdad? ¿Esto está haciendo que tú desarrolles una ansiedad, que llegues a la comida? Ok, ya no es que igual ese día va bien, pero el fin de semana, que es tu día libre, que bueno, esto de los cheat meal es otro tema, Es que eso- del día libre, como si ara. fuera una jornada laboral, de este día no tengo que fichar, entonces es que es todo, es... Claro, es que al final esa cultura, es que es lo mismo, la cultura del castigo. Sí. O sea, tú puedes llegar el fin de semana y quedar con las amigas y hacerte una copa, tomarte una pizza, o incluso los domingos en Valencia. ¿Quién no come los domingos en Valencia paella? O sea, todo el mundo come paella. De hecho, o sea, a mí no me gusta mucho dar menús en consulta, pero cuando doy algún menú o algún ejemplo o tal, que es más bien para dar ideas, esa paella siempre está. Siempre. Claro, Jo he y el vist hecho de casos- pensar que la paella es mala. Jo he vist casos Claro. de reunir-se per a menjar paella un diumenge, com és habitual així en València, i només menjar-se la verdura. És que, clar, això és molt tòxic, perquè al final jo ho penso i dic, o sigui, si tu vens en consulta amb mi és per a aprendre un patró, o sigui, i que aquest patró es quede sempre, perquè tu estàs, al final, mira, vaig a ficar un exemple, tu quan t'alces, la majoria de coses que tu fas en el teu dia a dia les fas de forma autònoma, és a dir, t'ixen innates, perquè les has après. Perquè, per exemple, jo m'alce i de forma innata a mi m'eix llevar-me la cara. És que ni siquiera moltes vegades ho pense, me llave la cara en sabó i aigua i és algo que m'eix innato. Clar, jo de menuda això no ho feia. D'adolescent jo no me llevava la cara, jo m'alçava, jo me n'anava a l'institut i ja està. Entonces, clar, això ho he après i ara que ho he après ho faig de forma innata. Pues en l'alimentació és igual. Doncs clar, si el que estem aprenent és que el cap de setmana jo me tinc que castigar i no vaig a fer, és que no va durar en el temps, això no és algo que vaig a perdurar en el temps, doncs val la pena que te sentes, que analitzes tot en el professional i digues de quina forma ho podem fer senzill perquè perduren aquests hàbits en el temps. Reprenguent el tema de l'ayuno intermitent, que és algo Sí. que jo estic segura que molta gent que ens està veient probablement hagi pensat o ho hagi fet, en quins casos ho recomanaries i quines pautes se deuria seguir per a fer un ayuno intermitent que fora saludable? Adequat. Clar, en este cas el ayuno intermitent, o sea, com ha dit Noemí, no està fet per a totes les persones. Sobretot tenint en compte els patrons. O sigui, és a dir, l'ayuno intermitent ho pot fer la gran majoria de població, però tenint en compte els patrons de conducta. O sigui, és a dir, us fico un exemple també. Que vingui una persona potser que tinga això, una relació prou tòxica en l'alimentació on té conductes molt compensatòries, doncs, per exemple, me n'he eixit en l'almorzar perquè m'he anat a almorzar amb els col·legues, doncs ara no vaig a dinar, ni vaig a berenar, ni vaig a sopar. Això no és un ayuno, això és una conducta compensatòria. Això és un càstig al final, que és el que estàs dient. És un càstig. Doncs clar, una altra cosa és que tu de forma estoica digues vaig a cuidar la meva alimentació i vaig a gastar per a tindre certs beneficis que dona l'ayuno intermitent, l'ayuno intermitent. Perfecte, perquè entra dins del teu plan i no ho gastes com un càstig. És una forma d'aconseguir un objectiu. Entonces, jo sempre dic que depèn de la persona y sobre todo que vaig acompanyada del profesional. Yo creo que la clave es esa, que el ayuno intermitente es una estrategia más de pérdida o no de peso, porque puede servir o no, si no hay un déficit Claro, porque al final calórico. el foco del ayuno intermitente no es la pérdida de peso. Eso O sea, existen muchos otros beneficios que no tienen nada que ver con el peso o con el valor calórico. Pero mucha gente lo ha adoptado como, bueno, vale, pues no como durante toda la mañana o no merienda cena y esas calorías que me quito, ¿no? Eso, claro, eso no está bien enfocado, eso es, pues te has informado mal, has visto redes sociales, has visto que lo hacen pues X personas y tú has intentado copiarlo a ver qué tal. No, es... A tu m'agradaria preguntar-te quins són els efectes psicològics que pot crear un ayuno intermitent mal fet. Pues lo primero es, a ver, esto enfocándolo ya a los trastornos de la conducta alimentaria,
las personas que de normal desarrollan este tipo de trastornos, en sus características personales suele estar el perfeccionismo en otras áreas de la vida, como pueden ser los estudios, tal, y entre otras, pues la comida. ¿Qué pasa? Que cuando yo soy perfeccionista e intento seguir mi rutina y me salgo un poquito, ya para mí eso no vale. Ese día ya, entonces me salgo totalmente. Y después es pues el sentimiento de fracaso, de culpabilidad, que vuelven a estar, que están siempre, que no hace falta que haya un trastorno de la conducta alimentaria, porque desgraciadamente yo creo que todas en algún momento o lo hemos sentido o nos han hecho sentirlo, esos sentimientos de culpa por no alimentarte de manera adecuada, o por salirte un poco de lo que debes de comer, o quiero llevar a cabo un ayuno y no puedo porque tengo hambre. Es que, jolín, el hambre es un signo bastante, ¿no? Un signo fisiológico que bastante importante, ¿no? que te avisa. Muchas veces cuando hay trastornos o alteraciones en la alimentación dejamos de sentir hambre, ya nos llenamos para cubrir otros espacios, otros huecos, otras emociones, y ya no hay esa conectividad con el hambre fisiológica. Entonces eso también es algo que hay que valorar, tú tienes hambre de verdad, que te suena el estómago y demás, ¿eso lo sientes? ¿O simplemente estás comiendo por pues, llenar otro vacío? Claro, i moltes voltes el plenar i ser buit que tinguem ve derivat de patrons que havies dit tu antes també, que poden vindre pues, des de l'adolescència sí, hasta... Sí, a ver, digamos que hay una serie de factores de riesgo que nos hacen más vulnerables a padecerlos, que son factores personales, como por ejemplo mencionar el perfeccionismo, la impulsividad, factores familiares, pues tener relaciones difíciles con la comida, los comentarios que nos hacen las mujeres de nuestras vidas con respecto al cuerpo, pues alteraciones hormonales, la adolescencia, periodos así de más vulnerabilidad, y luego tenemos los factores desencadenantes o predisponentes, que son los que ya inician el trastorno, que ya son, pues como antes, pues momentos así de ansiedad, de estrés, el COVID, por ejemplo, que también lo hemos comentado, que hay un repunte, y pues sufrir abusos. Estos serían esas situaciones que ya hacen que desencadenes el trastorno. Has nomenat també les alteracions hormonals. Crec que és un tema prou important, sobretot per a les dones. Sí. Tu, com a nutricionista, i ho hauràs viscut també, com afecta a les dones aquests canvis hormonals en el tema de la relació amb el menjar? Clar, o sea, sobretot és en l'aspecte físic, perquè clar, sí, el tema hormonal és molt important. O sigui, és que moltes vegades ens oblida de que les persones som individuals. O sigui, no pots comparar-te en el teu veí, perquè el teu veí és totalment diferent a tu. Entonces, moltes vegades és com, o sigui, genera una frustració que possiblement siga desencadenant de moltes d'aquestes coses que estem parlant, de, ostres, per què he menjat el mateix que la meva amiga? Sí. I jo m'amuntaria, obsessió de pesar-se, vamos, m'haig de castigar mogolló, perquè, claro, jo he d'anar de sopar, sé que hauré agarrat pes, i no és especialment, tu no agafes grassa especialment, tu no vas de sopar i immediatament agarres 2 quilos de grassa. Moltes vegades estem parlant de rellenar de dipòsit de glucògeno muscular, agafes aigua, tens retenció, etc. Molts factors, val? Però clar, tu ja estàs pesant-te ahí a veure què és el que s'ha agafat el cap de setmana. Entonces, clar, pues, vulguis que no, això fa moltíssim el comparar-te amb la teva amiga i dir per què ella ha agarrat mig quilo i jo 2? I això, jo per exemple en consulta, quan ve una parella i estan els dos, potser uno, òbviament, va acabar antes que l'altre, perquè són distints, i és com, i per què, i tot té un per què. Entonces això és... Y que también cuando estamos con el periodo, en el mes, tenemos diferentes necesidades nutricionales, ¿no? Pues lo típico de me apetece chocolate, me va a bajar la regla, igual eso es un poco mito, no lo sé. Sí, un poco sí, sí, ¿no? pero sí, vaya, pero que... pues ciertos alimentos para evitar pues esa necesidad de carbohidratos o más de... Sí, porque al final se relaciona más en el estado anímico de la persona, tal, el hecho también un poco compensatorio o de recompensa. Por ejemplo, que tengas un mal día, que esto pasa muchísimo, que tengas un mal día, bueno, tengo un mal día, me lo merezco.
ojo, recompensa. Y tengo buen día, también me lo merezco Tengo porque hay un buen que día, celebrar. y pasa muchas veces también que me dicen, bueno, pues me puedo tomar algo que no tenga calorías, ya sigue siendo una recompensa. Sí. Entonces esas conductas es muy recomendable ir a un psicólogo y fijarse en esas conductas de recompensa. Pero por ejemplo, lo que comentabas del tema hormonal, de hecho hay varias situaciones hormonales que suceden sobre todo en mujeres, obviamente. Por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico, que de hecho muchas veces no se diagnostica, y en este tipo de pacientes la probabilidad de tener un sobrepeso es bastante alto. Entonces, claro, el desconocimiento de todo esto, el no seguimiento por parte de un gine, el llevarlo a consulta, el compararte, el ver que no vas a la velocidad que querrías, tal, todo eso genera frustraciones muy grandes, muy grandes. Ara que estàs parlant de les frustracions que genera potser estar a règim o estar seguint una dieta un poquet més estricta del que ens agradaria, a llarg plaç com es pot gestionar d'una forma que el pacient pugui portar-ho bé? El hecho de no cumplir una dieta. Sí. Yo creo que la clave de gestionar la frustración es no tener la necesidad de cumplir una dieta, lo que está diciendo Yu, orientarte en, vale, pues orientar la alimentación a alimentarte es un derecho, es un placer, y de qué manera lo puedo hacer bien y sintiéndome bien, y no solo ya cubriendo pues eso, aspectos nutricionales, también sintiendo, o sea, agarrando todos los beneficios, sintiendo energía que me ayude a poder hacer la vida que yo quiero. Yo creo que ahí está la clave. Al final es lo que he dicho, es que seguir una dieta estricta o de bajas calorías o de pérdida de grasa con una mala relación con la comida, eso va a acabar mal, o una cosa u otra. De normal la gente suele acceder, es un trabajo y un proceso muy largo, y no todo el mundo, obviamente, cada caso es un mundo, pero el foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y cuando empiezas a tomar conciencia y cuando empiezas a decir, vale, yo desde esta buena relación con la comida empiezas a ver resultados, porque a lo mejor ya no existe esa necesidad ni esa sobreingesta, y al no estar esa sobreingesta pierdes grasa. Es algo que sí o no, o sea, hay que dejar claro que, y dejar el foco en, pues, ese culto al cuerpo, esa imagen idealizada de a lo mejor tu cuerpo de cuando tenías 20 años, porque a lo mejor no va a venir, pero igual te compensa el cómo te sientes, y porque igual cuando tenías 20 años sí tenías mejor cuerpo, que de normal solemos coincidir en que cuando vemos una foto nuestra pasada decías, jolín, qué bien me veía, pero aún así ahí no me veía bien. O sea, nunca te es suficiente. Que es otro de los riesgos, es que muchas veces empiezas y no empiezas por querer adelgazar, sino por no querer engordar, porque te ves bien y no quieres engordar. Pero claro, es que es todo muy complejo, pero... També els cànons de bellesa canvien en distintes èpoques. Ara estem en una etapa en la que jo crec que hi ha dos vertients. Està la versió fitness, que és un cos molt atlètic, i la versió d'una dona, normalment, dic dona perquè normalment són les dones les que més, encara que en això del fitness els homes també tenen prou que veure, però està la versió d'una dona fitness i la versió d'una dona molt flaqueta. Sempre s'ha dit que la versió d'una dona molt flaqueta no és el que correspondria, però ara jo vull saber si la versió d'una dona o d'un home fitness també és algo saludable portat a extrems com els que estem veient que hi ha dones que perden la menstruació també. Clar, és que estem parlant de que el fet de que hi hagi una menorrea, és a dir, que se te'n vagi la regla, no s'associa específicament a que tu tinguis que estar prima, sinó s'associa a una situació del cos que se pot veure en ambos casos. Doncs clar, jo te diria així que el problema apareix quan apareix aquest trastorn en la conducta. O sigui, quan tu ja detectes que la teva conducta canvia per a tindre això, per a tindre aquest físic, o per a tindre quin és el foco del teu tractament. És a dir, quan ve un pacient a consulta, el primer que se li diu és per què vens a veure'm? És a dir, què t'ha dut així? Perquè, clar, jo vull profunditzar ahí, perquè si tu vens perquè te vols parèixer a X persona
o vens perquè vols tindre X pes o X físic, clar, el que tenim que anar tratant és com estàs tu enfocant-ho i quins patrons tens tu. Perquè sí que és de les que tinc pacients molt estoics, o sigui, ja t'he dit, o sigui, així el culto al cuerpo ara està molt de moda, sobretot en els homes. Sí. I les dones també, perquè últimament, de veres, la corrent és de que les dones, i en damunt és que m'encanta perquè és com les dones al gym i, clar, tot allò que dius, no vull que agarrar massa muscular perquè se m'ha de veure com a Hulk. No vull parèixer-me a un home, que és de molt. Exacte, que no vull parèixer a un home, doncs, ostres, quin cos més bonico, de fet. Ara ja cada vegada la mentalitat en aquest aspecte està canviant. I la veritat és que això m'alegra en part, però també em preocupa per lo mateix, perquè també hi ha una corrent en les redes socials de el bombo i platillo de dieta, gimnasio, gimnasio. Clar, ahí volia arribar jo, de saber hasta quin punt això és saludable. Efectivament. Un cos on se te marquen els abdominals, se te marquen tots els músculs, tens un percentatge de grassa molt baixet. Clar, així estan les dues coses. Òbviament, una persona amb un percentatge de grassa, hi ha uns mínims que cobrir. Depèn del sexe, depèn del gènere, o sigui, de l'estatura, del pes, tal, però sí que hi ha uns mínims de percentatge de massa grassa que has de cobrir. Això és fisiològicament ha d'estar. Però jo sobretot me fixaria molt en la conducta. O sigui, jo crec que és més nociu el fet de tindre una conducta tóxica en esa alimentación más que el físico en sí. Yo creo que como todo es una perspectiva, lo que nosotros llamamos biopsicosocial, es decir, la parte biológica, lo que has dicho, pues las señales fisiológicas, tu cuerpo qué hace para ahorrar energía, no tiene tiempo de perder con procesos secundarios como son la regla y está luchando por que te mantengas vivo, entonces ¿qué hace? Pues la regla la retiramos. Y lo que has dicho tú también, el tema de la conducta, y también lo que interfiere en tu vida, en el momento en el que tú dejas de cancelar planes, el día que no vas al gimnasio te sientes mal, es que hoy he fallado. A ver, que no es un trabajo, que lo hacemos porque nos hace sentir bien, porque pues, forma parte de tu rutina, pero el hecho de no cumplir con esos estándares que tú mismo te has puesto, todo eso yo creo que es lo que es la línea entre una buena y una mala. Es una línea muy fina la que tinguem. Muy fina. Y además es que, por ejemplo, yo lo he visto muchos pacientes de o voy a todo o no voy a nada. Sí. Es como, no, vamos a marcar las... O sea, yo creo que lo mejor es la educación nutricional. Sí. La educación nutricional para mí es la base. O sea, tú tienes que aprender que la nutrición es una vía por la cual tú vas a conseguir sacarle el máximo rendimiento a tu cuerpo para vivir con todas las capacidades que puedas tener. Y cuando pierdes el foco en eso, eso debería ser la línea principal. Es decir, vengo aquí por mi salud. Entonces, cuando un paciente sabe que empieza porque viene ahí desde el inicio, porque viene aquí para mejorar su salud, entonces se trata de la forma en la que haga falta. Pero claro, ese foco tiene que estar primordialmente. Al final yo creo que todo se trata de prevención, ¿no? De prevención y de psicoeducar y de que todo el mundo tenga en sus manos información veraz y basada en evidencia, y a partir de ahí se puede hacer mucho. Aleshores, Lluc, Noemí, si vos pareix, ho deixem així, ho deixem amb la conclusió de que qui marca fins on tens que arribar és la teua relació sana amb el menjar i el teu cos el que t'està demanant en cada moment, no els cànons de bellesa que hem establert avui en dia les xarxes socials. Anem un momentet a publicitat i de seguida tornem. De nou, gràcies per seguir a l'altra part de la pantalla, i ara volia fer-vos una pregunta a les dos. Com a professionals i com a professionals que esteu tratant els TCAs, les persones que normalment acudixen a consulta buscant la vostra ajuda, acudixen per decisió pròpia o perquè algun familiar o amic li ha fet veure el problema i veure la necessitat de demanar ajuda? Jo he tingut de tot.
Jo he tingut pacients que sí que és de veres que en algun moment han dit vale, o sea, clar, perquè aplega un moment en què la sensació de culpa, però o sea, no de vores ni de lo que estan fent, sinó la sensació de culpa que tenen és tan gran que diuen ja no puc més, necessite parlar-ho en algú. O sea, aplega un moment en què la línia ja la traspasses i ja dius, vale, és que la sensació de culpa no me la llevo de damunt i en damunt ja és algo que me dona molta angústia. I després he tingut pacients que han vingut de fet també per lo mateix, per l'estigma social. Jo he plegat de tindre pacients que m'han agafat cita per a ells, m'han començat a contar la situació d'ells i en seguida m'han tret... és que la meva parella tal, tu podries veure-la? O sigui, realment el foco d'eixa consulta venia per la parella. Però clar, aquest estigma social no els deixa agafar el telèfon i dir mira, tinc aquest problema, necessito ajuda d'un professional. Però per lo que parlàvem, això és prou perillós perquè al final considere que és algo que hauria d'estar o sigui, que haurien de fer bombo i platillo d'això. Sobretot els professionals tenim un paper ahí molt important en fer veure estos problemes i en fer veure que la gent els pateix. Yo creo eso, lo que decía, el abanico es muy amplio y muchas veces la gente va primero al nutricionista que sí, al psicólogo la mayoría de veces. Y luego también hay otras veces pues, que familiares preocupados que vienen un poco encubriendo, que eso nunca se debe hacer. Y lo que es importante es que la persona que viene vuelva. Lo primero, yo siempre digo que, sobre todo cuando son niños y demás, yo siempre les digo a los padres, hoy les voy a dar chocolate, le voy a hacer que quieran volver, porque al final la alianza terapéutica es súper buena, más cuando se tratan de estos temas, y como dice Yuk, hay tanto estigma y de normal ahí suele haber poca conciencia social. Entonces, terapia es como tener muchas cajitas y no va a salir todo a la vez. Tú vienes por un motivo y acabas hablando de algo que no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo bonito de la profesión, y lo bonito es pues emprender una buena alianza y volver y va a salir. Clar, perquè això és un procés a llarg plaç. Eso es. Noemí, els TCA com afecten a nivell mental i també en les nostres relacions interpersonals? Pues aquí hay bastante afectación, lo mismo, porque de normal lo que suele hacer es un aislamiento. Primero porque todo gira en torno a la comida y tú lo que quieres hacer es evitar esas situaciones de enfrentamiento. Y segundo, por eso mismo, por no justificar, al final la gente te pregunta, a la vez el exponerte a situaciones sociales es un refuerzo que sin querer, pues hay veces que por lo que sea has adelgazado, te cruzas con alguien, ¡ay, qué delgada, qué guapa estás! Y lo que hablábamos, ya no es querer adelgazar, pero es que no quiero engordar. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a hacer tonterías con la comida, a no comer, pero lo que más afecta es en eso, en aislamiento, y la parte social te la anula completamente. Porque además, nosotros, y yo creo que más los valencianos, no sé si todo lo celebramos con comida, todo es paella, sí, todo es almorzar, ¿no? Entonces, cuando eso evites esas situaciones. Claro, lo evitas totalmente. Y es un trastorno, como muchos, pero este en particular, muy solitario, y que muchas veces, lo que decías, tiendes, o sea, la gente que de tu alrededor no se da cuenta, y no se da cuenta no porque no te quieran o no estén pendientes de ti, sino porque, por un lado, haces conductas que están totalmente normalizadas, que nadie se alarma, porque al final lo que nos han enseñado, y por otro lado hay un ocultamiento y suelen ser personas que se vuelven mentirosas y manipuladoras dentro de... sin serlo, pero porque quieren ocultarlo. Y a lo mejor también es por esa sensación de culpa que eso tienen, es, claro. Ahí viene todo, es siempre el círculo vicioso, un es bucle. El círculo, sí. Entres en el eso bucle. Es. Sí. Entonces... si és que ja se veuen pacients rasos, diguem, o sigui, vull dir, en pacients consulta habitual, o sigui, jo ho veig moltíssim de ay, no, es que no te digo de cada semana porque claro... El comentario de siempre. Y yo pensaba, bueno, pero anem a tratar la culpa entonces. O sea, entonces no hay que tratar la alimentación. O por otro lado, pues ahora que vienen fallas. No, ahora no pasa nada, que son fallas, a ver. Todos estos comentarios hay que cuidarlos porque
insisto, tenemos una población que son esponjas, que son los niños, que es ahí donde se debe de cuidar, que al final son ellos los que van a acabar desarrollando. Viviendo y pasando. Eso es, igual que les ha pasado. En estos casos ara sí que anem a profunditzar un poquet més en el que són les xarxes socials i les plataformes, en com contribueixen a la idealització de cossos i als estils de vida perfectes. Clar, o sea, és que així entra tot. Així obrim un meló gran. Perquè o sea, la pressió és enorme en tots els aspectes. Uno, la teva parella té que ser perfecta, té que ser superdetallista, tal. La teva vida té que ser estupenda, has de viatjar, els teus menjars han d'estar impol·lutos. Bonitos. O sea, de fet, moltes vegades jo m'he vist en la... O sea, jo inclús com a professional he tingut la pressió de pujar una recepta i dir té que quedar perfecta i bonica. I al final la realitat no és això, no tot és perfecte i bonic. Entonces, clar, aquesta pressió que tu tens en torn a tot, al físic, a la teva vida, a l'estil de vida, a com t'has de veure, com t'has d'expressar, és enorme. És enorme. Entonces, clar, pues imagínate. Imagínate-ho, és pues això, un impacte tremendo. Yo alucino con la cantidad de personas que, es lo que decía antes Yu, que ahora todo el mundo puede subir lo que quiera, no hay ningún control, y las personas que, madre mía, ¿cómo me he pasado? Y suben una foto de una hamburguesa, que a ver... como estas miles de cosas, o por ejemplo el tema de los ayunos, sí que hay una influencer, una chica conocida que hace ayunos de tropecientos mil días, que encima parece... Pero a lo mejor esa persona está supervisada y es el que no esté claro, viendo. Pero es que ella misma ha declarado que padece un trastorno de la conducta alimentaria, que es la bulimia nerviosa. Entonces, claro, no sé hasta... Y además ha habido aquí bastante follón hace unas semanas, porque claro, yo creo que ningún profesional, ni nutricionista, ni psicólogo te va a recomendar un ayuno de 6 días si tienes un trastorno por atracón o un trastorno de bulimia. Entonces es muy peligroso el tema de las redes sociales y sobre todo el acceso, porque es lo que hablábamos, yo veo ese contenido y me escandalizo, pero una persona que no tiene información veraz sobre eso, pues le parece lo más normal del mundo. Imaginaos un niño, o ahora es que es muy normal que un chiquillo, un adolescente de 12, 13 años tenga móvil y se pase y ve todo eso y ve pues que hay que estar perfecta, que si comes está mal, te tienes que sentir culpable, que tienes que tener, o los vídeos estos de levantarte, hacerte la rutina, irte al gimnasio, o sea... Claro, porque es que además estamos hablando de que son, o sea, este tipo de perfiles son muy autoexigentes. Eso es. Claro, se une el hambre con las ganas de comer, porque claro, eres exigente y además el tipo de contenido que tú consumes es pues esto, morning routine, me levanto, el skincare, el tal, hago el deporte antes de trabajar. Claro, ¿cómo te sientes tú que te has levantado porque has pasado una mala noche? ¿Cómo te sientes tú que te has levantado con las legañas pegadas, que has tenido el tiempo justo de hacerte el pelo y ponerte la ropa para ir a trabajar? ¿Qué sensación tendrás tú ese día? Si el tipo de contenido que tú consumes es la rutina mañanera, me levanto a las 5 de la mañana, tal, más o menos. Entonces, claro, la presión es muy grande. Y también, sobre todo, el movimiento que hay de eres lo que haces, y si no haces 20.000 cosas en el día, o el tema hallados, esto de tus límites eres tu propia mente, a mí esto me mata, porque es que no es así. Y claro, eso la gente... Además tiene un discurso que engancha mucho y que dices, jolín, es verdad, incluso te lo llegas a plantear y jolín, hay que parar y procesar muy bien la información y ver dónde, por desgracia, eso no se puede controlar, pero intentar controlar un poco lo que consumimos, la información que consumimos. Claro, además, les persones que estem veient a través de la pantalla són, per als xiquets i per als joves, referents. Claro. Sí. Ahí també tinguem un gran problema perquè estan intentant copiar una conducta que no és una conducta normal. Pues sí que és de veres que ara en les xarxes socials està com un peliu més ocult. Abans, jo recordo quan començàvem en internet,
tú tenías que buscar, perquè clar, jo estudiava nutrició en aquell entonces i sí que donarem este tipus de problemàtica i me'n recordo dels blogs de les Anes i de les Mies. Jo no sé si ho recordeu, Anna i Mia era com anorexia i bulímia i tal. Te daban tips. I entonces cada persona, quan per exemple una persona patia d'anorèxia, ficava tips en el blog de com ocultar que se te facin les ungles grogues de vomitar, tal. O quina és la millor manera de purgar-se després d'una comilona. Entonces, clar, això òbviament ara ja no és tan patent, però sí que és de veres que ara el que més se veu és això, és aquest culto al cuerpo tan exigent que te fa sentir-te moltes vegades desplaçar y juzgar. Sí, yo incluso diría que es más peligroso que los blogs de Ana y Mía, porque al final era algo muy alarmante, ¿no? Que yo recuerdo también que lo dije en la universidad, que buscabas y te ponían ahí. Entonces, cuando tus padres, por lo que sea, si te revisan el historial y ven que estás buscando cosas para conductas compensatorias, además eran cosas muy alarmantes, pero es que ahora es tan sutil la información y no está mal vista y se incorpora tan bien que es mucho más peligrosa, porque al final lo otro, jolín, resaltaba mucho, pero esto no es tan alarmante, incluso son cosas que hemos oído y que llevamos oyendo toda la vida, entonces... Sí, també és una informació a lo millor un poquet més subliminal, que no t'impacta de primeres. Claro. I també tinguem que tindre en compte que moltes vegades el que tu veus en les redes socials no és la realitat i això és algo que clar, que moltes vegades no se parla, però tu quan veus a una persona que està ultra seca, abdominal, tal, més o menys, possiblement una no segueix el seu cos i estigui editant en un vídeo o en un programa de foto, perquè ara amb intel·ligència artificial et pots modificar absolutament totes les teves parts del cos i moltes vegades el que tu veus en redes socials no és la realitat. I dos, que la persona t'està mostrant el que vol mostrar-te. Entonces, clar, això s'ha de tindre, el que dius tu, s'ha de tindre un aplom de dir no, és que jo soc molt crítica en les coses que veig i sé el que he de consumir i el que no, el que me fa bé, el que no, el que és real, el que no, però clar, i en les persones tan jovenetes, i en les persones tan vulnerables. També és de veres que m'agradaria matisar que, o almenys segons la meva percepció, crec que cada vegada més sí que hi ha perfils que fan molt de mal, però últimament, per almenys el que jo estic veient és que hi ha perfils de professionals que deixen comptant les dues versions i te mostren primer les fotos on és una persona seca, amb gens de grassa i tot el que tu vulguis, i després t'ensenyen com ha sigut la pose i que la realitat no és això, la realitat és totalment distinta. Totalment, sí. Jo crec que al final en realitat la tenim tots, la responsabilitat la tenim tots. Bé sigues professional o no, la responsabilitat està en boca de tots, perquè ja no sols és el que tu penses en les redes socials, sinó el comentari que li fas a la teva amiga, el tipus de conversacions que tu tens. Si tu penses a la teva amiga prima, no li digues que està guapa perquè està prima. O sigui, l'opinar al respecte del cos de les persones, pensa que és el primer error. I no sols perquè ho fem de cara als altres, sinó perquè ens ho fem a nosaltres mateixes. Sempre estem pensant, ostres, duc el monyo desfet, què pensarà de mi? O no se me nota un Michelin en la platja, què pensarà de mi? I l'altra persona està viviendo su vida, exacte, i tu estàs, ja està, s'està fijant en mi, s'està fijant en un Michelin i tal. Entonces, clar, la forma en la que tu te parles, també has de parlar-les, o sigui, ens tenim que tratar, jo crec, com si foren les nostres millors amigues. Sí, yo creo que tú has puesto ahí en el foco, que es el refuerzo social, es súper potente en los trastornos, lo que hablábamos antes de los factores desencadenantes. Al final, el hecho de que alguien te diga, ay, qué guapa estás, claro, es un periodo en el que has adelgazado, todo eso ya incide. Y después también el tema de cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque al final, volvemos, los niños, cuando una madre, jolín, qué gorda estoy, ¿qué aprende esa niña?
cómo se habla a su madre. Al final aprendes que además tu valía como persona depende del físico que tienes y al final lo copias porque, vale, mi madre, por lo que sea, se está hablando mal a sí misma, pero yo soy adolescente, tengo X peso, por lo que sea, o tengo un cuerpo parecido al de ella. Al final, jolín, si ella se habla mal a sí misma, pues también puede tener esa opinión sobre mí. Ahí també estàs inculcant un poquet a la xiqueta que aquest cos està mal vist. Que la xiqueta segurament, o el xiquet segurament, no tinga ningú prejudici, però a l'estar escoltant a la mare de quin cos tinc, me sobren 5 quilos o me'n sobren 10, el parlar-se mal, el xiquet ja està associant a que això és algo negatiu. Sí, al final tú lo has dicho, los modelos, el modelado es una técnica conductual que al final sirve de mucho, es muy potente, nos ayuda desde pequeñitos a copiar conductas y aprendemos a través de la observación, pero eso también tiene un arma de doble filo, es decir, también puedes aprender cosas que no deberías, entonces hay que tener mucho cuidado y por lo general pues a lo mejor antes no se tenía tanto cuidado porque no se sabía, pues eso también lo que acabas de decir, también hay mucha gente que ahora está divulgando y que por suerte está informando sobre todas estas cosas. Està informant la realitat al final. Claro. També m'agradaria saber com els trastorns de conducta alimentària afecten a la percepció que tens tu mateixa del teu cos. La imagen corporal, sí. Está totalmente alterada, sobre todo en anorexia, bulimia nerviosa. En trastorno por atracón hay más conciencia sobre una conciencia más real, una percepción más real de la imagen corporal, pero en bulimia y en anorexia está, sobre todo está totalmente distorsionada, bueno, en ambas. Sí, totalmente. Por eso ese deseo de encajar en un... ¿Qué pasa cuando tienes la imagen corporal distorsionada? Por mucho que adelgaces o por mucho que... nunca te vas a ver bien. Això, concretament, a què es deu? El área es eso, una distorsión de una percepción de la realidad. Vull dir, això és una imatge visual que... Sí, además hay un test muy interesante que es que te dibujas, bueno, hay varios, que te dibujas y te pones dibuja tu silueta y luego pones encima una foto y ves la diferencia en la silueta que se suelen dibujar pues bastante más anchas en general y una imagen real de su cuerpo. Això és algo molt curiós perquè la gent que no ho ha patit o no ho ha viscut de prop pot pensar que, no sé, que aquesta persona no que no ho estigui veient, sinó que està mentint y realmente es que no ho està... Claro, es una creencia totalmente, es una creencia que esa persona se sienta así y se ve así. Y eso es, claro, trabajar con ello... I si no ho vius també és difícil d'explicar o de fer entendre a lo millor als familiars. Clar, i ara tu fica't en el paper del pacient. El pacient que sent que el seu cos no és com hauria de ser, que li ho expressa a una tercera persona i que aquesta tercera persona li diga però si estàs estupenda, estàs superprima o estàs superprim. Doncs clar, ja comença el pacient a dir bueno, les coses que estic visquent no hauria d'estar... O sigui, és com que te separa de la teua raó. Doncs clar, ¿qué pasa? Que te aílles encara més, dius, pues bueno, no lo comenta ningú. Eso es, y ahí refuerza aún más el aislamiento, efectivament. Y el vivirlo de manera... És que és molt difícil d'entendre-ho. És com una persona que tingui ansietat social. Tu a una persona que té ansietat social no li pots dir no, pues força't a vindre. Aquesta persona no va anar, per molt que tu li digues, has d'eixir. Claro, has d'entendre per quin procés està passant aquesta persona com per a poder ajudar-lo. Entonces, el involucrar-se a aquest nivell, però jo crec que en qualsevol tipus de trastorn psicològic, el involucrar-se a aquest nivell és molt complicat perquè t'has de ficar en el paper d'aquest pacient, no des de la teva perspectiva. Y sobre todo que los trastornos en general, como has dicho tú, y en este caso los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno es la manifestación, pero detrás hay unos motivos, hay unos patrones que lo han mantenido, hay un refuerzo social o un contexto social o cultural tal que lo mantienen. Entonces hay que trabajar con todo eso, no solo con el trastorno, no solo con que tú que también no tengas conductas compensatorias o no tengas atracones o no te restrinjas. Hay que trabajar con todo lo que lo provoca.
Com d'important és en aquest cas la relació i el nucli familiar i també dels nostres amics? Pues súper importante, súper importante. Bàsic. Pero como para bien como para mal. Hay que saber también identificar patrones disfuncionales, que los hay, familias y amigos que están manteniendo el problema, hay que también poner el foco ahí y por supuesto el apoyo tanto familiar como social es fundamental. De fet, jo per exemple vaig conèixer fa un temps un cas, de fet és una xica que va treure un llibre i és superinteressant, que es diu Menos 51 quilos. La xica va fer un llibre i ella explicava que quan era menuda ella patia un bullying molt extrem i ella el que va descobrir que quan estava malada de la panxa en 8 anys, quan estava malada de la panxa en 8 anys, deia que estava mala de la panxa, entonces clar, els pares diuen, bueno, pues te quedes en casa. Entonces, què va fer? Va començar a tindre la conducta de vomite, no vaig al col·le, perquè no em facin bullying, perquè estic grosseta, doncs clar, no vaig al col·le, me quedo en casa, vomite, doncs me sent millor. Doncs clar, això és un reforç que aquesta persona, aquest pacient en 8 anys no és capaç de ser racional, però ell sap que quan vomita i no va al col·le i es queda en casa se sent millor. Doncs clar, imagina el que cal això en aquesta persona. Doncs conforme es fa major, possiblement hagin quedat en ell unes seqüeles que sols els pares o els professors haurien pogut detectar i haurien pogut corregir, perquè aquest pacient és molt jovenet com perquè pugui fer res o ser racional. Clar, i potser després qualsevol cosa que li passi de forma negativa ho associa i torna a recaure en lo mateix. Para evitar cualquier situación, pues recurro. O ya es una conducta aprendida, que no sabes muy bien por qué lo haces, también se ve. Claro. Entonces, clar, sí, jo crec, per això sempre diguem que els casos d'ansietat per el tema del menjar i demés sempre s'han d'unir en teràpia psicològica. Perquè, clar, al final tot ve per algo i tot passa per algo. Entonces, i les coses són les que has de tratar. És com si tu tingueres un arbre i te centrares en podar les fulletes, però realment les arrels no les estàs veient. Entonces, el tema psicològic seria tratar les arrels i el tema nutricional anar podant i anar fent-lo boniquet. Clar, i també veure on està realment el problema, no quedar-se en lo superficial, que és el que tu estaves dient, sinó que aquest problema en la conducta alimentària ens pot vindre de qualsevol cosa, que si no tractem al final anem a tornar a recaure i anem a tornar acabant segurament en el mateix. Exacte, perquè moltes vegades comença això per eventos traumàtics o problemes que has tingut que no tenen res a veure amb l'alimentació, però que al final acaben tenint un impacte en la conducta alimentària. Entonces, clar, així és on entra la teràpia psicològica. O sigui, jo crec que ha de ser multidisciplinar, perquè tu la teràpia psicològica la tens que tindre per a tratar, diguem, aquestes arrels de l'arbre que comentava, i la teràpia nutricional i és que diria més, inclús incloure fins un entrenador personal que te sàpiga dir o te sàpiga assessorar en el tema de l'exercici, perquè, com hem dit, moltes vegades se gasta com per una conducta compensatòria també. Entonces, clar, el fet que aquest pacient entenga que l'exercici és per a tindre certs beneficis de cara a la salut, això és molt bàsic. Sí, y muchas veces no va solo el trastorno de la conducta alimentaria, o sea, la mayoría, claro, va acompañado de muchas otras cosas. O sea, lo que hemos dicho, el trastorno de la conducta alimentaria es lo que se ve, es lo escandaloso y lo que te hace a ti decir, uy, aquí pues hay una problemática y te hace actuar. Però... I també es veu a nivells quan hi ha un problema molt greu. Sí, por desgracia sí. Y ahí de normal es cuando menos se puede hacer. Lo mejor es en las primeras fases o incluso antes de que se manifieste y trabajar desde la prevención. Si us pareix, anem a deixar-ho així, anem un momentet a publicitat i tornaré preguntant-vos des de la part dels familiars què és el que poden fer per ajudar a persones que estan vivint aquests trastorns. Anem un moment a l'espai publicitari i ara estem amb vosaltres.
I tornem al nostre espai de Parlem Clar. Avui estem parlant dels TCA, com ja sabeu, i ens havíem quedat parlant de la importància de la família i també dels amics que tenen dins d'estos trastorns. Jo volia saber també, per si a algun dels nostres espectadors li pot servir d'ajuda, com poden empatitzar i treballar amb nosaltres les famílies o familiars o també amics de persones que estan patint aquests trastorns. Jo crec que són diverses vies. O sigui, jo crec que la primera i fonamental és la prevenció. Entonces, la prevenció és el que hem dit. El fet de que no tinga que tindre ja un problema ninguna persona com per a tindre el cuidado de què li dius o què no li dius. O sigui, és a dir, ens tenim que parlar en el carinyo. Que jo crec que és essencial. Per exemple, el que hem dit abans, el mateix carinyo que tu gastes en la teva millor amiga has de gastar per a tu i per als teus familiars. Perquè molt sovint se veu mares que fan comentaris de «Ai, això no, filla, o t'estàs ficant grosseta». Clar, és que tots aquests comentaris calen moltíssim, moltíssim. I això jo crec que és la primera línia de batalla. I després, el que sí, quan ja hi ha un problema, que hi ha un trastorn de la conducta, jo diria sobretot el fer saber a la persona que estàs. O sigui, que estàs, que li fas la companyia, perquè quan més preocupació tingues, o més... Perquè, clar, en aquests casos el que veiem moltíssim és minxa. I moltes vegades és contraproducent. És que no t'ho has acabat, ja no t'ho has acabat i no sé menys. Doncs, clar, el que s'ha de fer és fer saber a la persona o a la persona que està passant el problema que estàs. O sigui, que li fas companyia i que pot comptar en el teu suport. Sí, como bien ha dicho, yo creo que lo principal es la prevención y ya desde que sabemos, en el momento en el que sabemos que nuestros comentarios o cualquier cosa que hagamos o digamos puede impactar en los demás, cuidar mucho cómo nos hablamos y cómo hablamos a los demás. Y después, sí, cuando ya evidentemente hay un problema evidente o ya lo sabemos, como bien ha dicho, demostrar que estás, no juzgar. Tú antes lo has dicho, es muy difícil empatizar con una persona que además lo ves y dices, pero ¿cómo puede pensar que está gorda? Pues lo piensa, es así, no está bien, pero es así. Y sobre todo pues consultar con un profesional, en este caso de la salud mental, y que para cada caso particular le diga cómo debe abordarlo, porque hay muchas veces que las familias, por lo general, cuando hay, en este caso, un trastorno de la conducta alimentaria, con la mejor intención hacen las mayores cagadas, hablando mal. Y es verdad, y muchas veces las personas intentando ayudar pues hacen cosas que no deberías. Entonces, informarse bien, psicoeducación y desde el saber y esa herramienta que es el tener conciencia de lo que pasa, actuar. També crec que les persones que tracten amb això, amb persones properes, tenen que tindre una sensibilitat extrema i saber empatitzar, que això també és complicat, així que ahí tenen una barrera gran, el saber empatitzar i saber com fer-ho. Perquè també té que ser algo molt just d'intentar dir algo que no li sente mal o intentar actuar de determinada manera que no puga danyar a aquesta persona que és vulnerable, etc. Parlàveu de la prevenció. Cregueu que avui en dia al nostre país, a Espanya, s'estan implementant tècniques de prevenció adequades o les necesàries? Mira, yo creo que la prevención que tenemos viene justamente de donde nace el problema, que son las redes sociales. Entonces, ahí tenemos un problema. La prevención tendría que venir desde la educación, desde donde nos enseñan, pues que entre otras cosas nos enseñen a comer, nos enseñen sobre problemas de salud mental y así la mitad del problema lo tendríamos. Si invertimos en eso, la mitad del problema estaría solucionado. Pero claro, el problema es cuando ese trabajo no se hace, obviamente la gente busca maneras alternativas de informarse y a la vez nos encontramos el problema de, vale, tengo esta información, pero a la vez tengo esta que es contradictoria, ¿cuál me creo? Pues me voy a creer la que quiero yo y la que me impacte más o me resulte más atractiva y ya está. Claro, yo creo que el trabajo aquí es
eso o sea, yo creo que deberíamos de cambiar a medida que evolucionamos. O sea, es decir, al final creo que tenemos las cosas tan a mano y hemos evolucionado tan rápido. Sí, de hecho, o sea, ¿quieres comprar algo? Amazon. ¿Quieres tal? Lo pido por aquí. Es como que está todo muy a mano, rápido, ya, lo tengo ya, el ejercicio, nos gustaría ya, todo ya. Entonces, claro, todo esto lo han hecho las redes sociales y cómo hemos avanzado y sobre todo por la tecnología. Entonces creo que en la educación, en los niveles más básicos de educación y más tempranos, esto debería de estar muy patente, pero no lo está. No lo está. Això anava a preguntar-te jo si creus que hauria estar el perfil d'un nutricionista en les aules, en les escoles, o encara que fora per a donar xarles formatives des de que són benvenuts per a ensenyar-los a menjar i el que és l'aport nutricional que té cada aliment. Claro, sens dubte, perquè al final una de les coses que sí que aprenem és els aliments són calories, no? Són molt més que calories. O sigui, i és que ja no estan junt. O sigui, tu tens un cos per a viure la vida, no per a lluir-te. I això és algo que no cala molt. I moltes vegades, de fet, jo estic segura que moltes vegades tu firmaries un contracte en el dimoni si te permetira tindre el físic 10 que tu vols, encara que vaig en contra o atentar en contra de la teva salut. Clar, és que estem parlant d'això, que al final tinguin conductes que estan atentant la nostra salut. Efectivament, va tot en un cicle molt viciós. Entonces, pues sí, jo crec que hauria d'incloure's el tema de psicologia, el tema de nutrició i, sobretot, la perspectiva que tenim de nosaltres mateixos, tot el moviment d'autoestima, percepció corporal, tal, això hauria d'empapar-se en els anys més temprans. Clar, és que jo en aquest cas crec que l'aportació que pot fer un nutricionista és clau per a saber com gestionar aquesta relació, aquesta bona relació amb els aliments. També crec que la visió que pugui donar un psicòleg també és clau perquè moltes voltes derivem a una mala relació amb el menjar, com estem dient durant tot aquest espai, per carències que tinguem o per baixa autoestima, etc. Això és una cosa que un psicòleg te pot ajudar a tindre una mentalitat més forta, a tindre més reconeixement propi, etc. A banda de psicòleg i nutricionista, amb quins més professionals vos agradaria o en un món idíl·lic podríeu treballar per a solventar aquests problemes? Jo diria l'entrenador, és que al final jo crec que són tres pilars, òbviament n'hi ha més, però per a mi els tres pilars són psicologia, nutrició i entrene, per a mi són essencials, molt bàsics. Perquè, clar, al final tu també, per exemple, tu te'n vas a caminar i estàs segregant una sèrie d'hormones que també el que fan és que tu evoluciones a millor. Si tu això no ho tens, ja t'alimentes malament, en damunt el teu aspecte, en l'aspecte psicològic, tampoc estàs content, és supercrític, tal, és com un bucle del que no pots eixir i n'hi ha molta gent clavada en este bucle. Yo diría, pues los médicos de atención temprana. Al final muchas veces partimos hemos luchado mucho, ¿no?, por intervenir los trastornos psicológicos de un modelo biopsicosocial, pero antes había un modelo en el que solo estaba lo biológico y todo se medicalizaba y todo era medicación. Entonces, ya que ellos tienen ese poder, ese poder de derivar, pues también intervenir, ¿por qué no?, desde el ámbito, desde la atención primaria y que ellos también se actualicen, porque muchas veces parte de eso, ¿no?, no están totalmente actualizados, lo hablábamos. Exacto, claro. Claro, porque si tú, por ejemplo, te encuentras un caso, y ya no estoy hablando de casos tan extremos como ya puede ser una anorexia o una bulimia, pero sí que es verdad que hay una serie de factores, por ejemplo, lo estábamos hablando, ahora una de las dolencias que más veo en consulta es el SIBO, y claro, ¿qué pasa con el SIBO? El SIBO tiene que llevar, junto con una serie de tratamiento médico, un tratamiento muy específico en nutrición. Entonces, claro, es una dieta muy específica y bastante restrictiva. Entonces, ¿qué pasa? Si lo aplica un
un doctor en su consulta y es un papel que te pone el papel en la mesa y tú te vas a tu casa y te la gestionas tú, ese nivel de restricción puede pasar tanta factura a un paciente tan autoexigente que pueda desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, claro, el papel de ese doctor, de derivar a un nutricionista que le lleve ese seguimiento, es esencial. Sí, de hecho ya se han visto muchos casos en la línea de lo que tú has dicho, que personas que tienen SIBO, ¿qué pasa? Que tienen que llevar una dieta muy concreta, muy estricta, y esa restricción hace, por una parte, que los patrones de restricción sucedan en periodos de atracones, y por otra parte, claro, al restringirte, pues seguramente, si está mal hecho, como decía ella, sin la supervisión de un nutricionista, hay una pérdida de grasa, esto te lleva a que te ves mejor, por lo que sea, porque por desgracia nos vemos mejor delgados, refuerzo social, y ya tienes ahí la combinación perfecta: restricción, conductas purgativas y el refuerzo social de la delgadez. Y por otra parte, la perspectiva médica también, porque hay casos en los que no son tan sutiles, que son trastornos de la conducta alimentaria que son muy extremos, en las que solo queda el ingreso y la estabilización del paciente y paliar esos efectos. Entonces ahí la perspectiva médica es muy importante, y que esos médicos sepan muy bien con qué tipo de trastorno están tratando. Claro, i també està bé delegar i compartir opinió o consensuar la forma de treballar amb més professionals que puguen conèixer altres àmbits, perquè no és el mateix el que sap un metge que el que puga saber un psicòleg. Al final esteu tractant coses distintes, i no és el mateix el que puga saber un metge que el que puga saber un nutricionista que ha estudiat, té un coneixement més ampli de lo que és la nutrició. Clar, i al final el treball multidisciplinar és molt important, perquè, per exemple, també estem parlant de que cada pacient és individual. Per tant, tu no pots tractar a tots els pacients que tenen una anorèxia nerviosa igual, perquè cada persona és individual. Mira, el que em dèiem al principi, no te pots comparar amb ningú, és una pacient individual. Per tant, jo, per exemple, parlo amb Noemí, amb aquesta pacient hem de tindre prevenció en això, hem de parlar amb la família, la millor forma de tractar-lo seria amb un registre o amb algunes pautes, tal. Entonces, clar, això sempre, si se fa un equip multidisciplinar, doncs millor. Y tener en cuenta una mirada amplia de lo que pasa, porque muchas veces que el problema es la alimentación, lo que hablábamos, pero luego estamos viendo también que hay patrones de sueño muy disfuncionales. Claro, eso, lo que hablaba, jolín, es que esto altera mucho el hambre. Al final el sueño regula todos estos procesos biológicos, entonces altera mucho eso. ¿Cómo lo podemos abordar? Entonces ese equipo multidisciplinar que decía, interdisciplinar, es esencial. No, i també així s'eviten les recaigudes que puguen tindre si el problema l'estàs tratant des de les seues arrels, que potser pot ser ansietat per la feina que no sabia i ho descobrís un professional com és un psicòleg, o altres patrons que potser un metge no pot saber o un nutricionista no pot arribar a conèixer, i ho coneix la persona amb la que està treballant precisament per això, per treballar conjuntament. De fet, inclús jo diria que és inclús hasta més important quan el pacient és raso. O sigui, pacient raso me refereix a que no presenta ningú trastorn de la conducta tan patent com una anorèxia o una bulímia. Però, per exemple, jo tinc un munt de casos, o conec un munt de casos, i s'han estudiat un mogolló de casos, que els pacients no sols tenen ansietat en el menjar i és com que plenen aquest buit en el menjar, el buit emocional, sinó que damunt tenen altres dinàmiques també, per exemple, relacions sexuals sense control, relacions socials sense control, isc, alcohol, tabaco, tal. Doncs clar, tot això és el que hi ha que estudiar. Per tant, jo com a nutricionista no puc estudiar-ho, no tinc les meves habilitats a plena estona pleguen. Potser pots fer-te una idea, però... Efectivament, però clar, sempre necessite del recolzament psicològic i que aquests problemes se tracten. Claro, y es cierto que a lo mejor un nutricionista durante la sesión no te da para tocar esos temas. Al final un psicólogo sí que sabe un poco por dónde preguntar, dónde indagar, y es donde van saliendo todos esos patrones disfuncionales que comentabas.
Clar, també parlem de que el pacient igual no sap ni per què li venen... Claro. Entonces ahí és quan té que el psicòleg indagar un poc i saber per a on pot tirar per arribar al problema en si. Clar, perquè fixa't, moltes vegades és com un poquiu sutil, perquè tu quan veus una persona que ix els amics, que beu alcohol, tal, tu no la veus mal, no veus res mal amb ella, però clar, n'hi ha que profunditzar molt més. Eso es lo que pasa. Sí. No hay consulta. Sí, al final es lo que dice, hay patrones que están bien vistos, que aparentemente no hay ningún problema, pero empiezas a indagar y ya te das cuenta de lo que hay detrás y de cómo pues, aumentar la conciencia, que es uno de los pilares básicos, y las cajitas que hablábamos, ¿no? Ir a terapia es como ir abriendo cajitas. Anar obrint cada volta una caixeta. Sí. Parlàvem abans de que normalment aquests trastorns de conductes alimentàries els patim per una apariència física a la que vulguem arribar, però no sabem quines són, quan estem ahí, no sabem quines són les carències que estem deixant de cobrir amb l'alimentació. Aleshores, a mi m'agradaria saber, i també que els nostres espectadors pogueren conèixer, quin és l'impacte que tenen els TCAs en la salut. Es bestial. Sí. O sea, el impacto es bestial. Bueno, a nivell nutricional, o sea, clar, fixa't, o sea, estem parlant de persones que no sols tenen una restricció d'aliments, sinó que també tenen aliments prohibits i tenen aliments que es tenen com a colxonet. De fet, s'ha estudiat potser persones inclús que pateixen aquest tipus de trastorns que sols mengen un tipus d'aliment. Doncs, clar, estem parlant de casos molt extrems, però també se pot veure en pacients que tenen aliments prohibits. Un aliment de per si no és ni bo ni roïn. Doncs clar, el fet que tu desplaces un grup d'aliments o el fet que desplaces un aliment en concret pot ser que t'estigui duent unes carències nutricionals molt grans. Per exemple, pacients que lleven la fruta. La vitamina C al final la trobes en frutes i en verdures fresques. Doncs quan tu agafes i lleves aquest grup d'aliments al complet, o els peixos, no, vaig llevar el grup d'aliments, els peixos fora, o els arrossos, les farines integrals. Clar, estem parlant de que tu estàs llevant un grup d'aliments sense ningun tipus de control. Si tu estàs respaldat per un nutricionista, això no passa. Per això és fonamental que un trastorn de la conducta alimentària passi per mans d'un nutricionista, perquè dins de tot el caos podem ficar un poc d'ordre per a que aquests requisits mínims de micronutrients i macronutrients estiguin coberts. Clar, perquè això també pot afectar l'energia que té cada un en el seu dia a dia, en com afronta potser la jornada laboral o la jornada lectiva, o com afronta la seva vida diària. Pot repercutir en aspectes negatius. Clar, el tema de la nutrició, per exemple, fa que descanses molt millor. Clar, estem parlant d'extrems, o sigui, l'alimentació no modula la son, perquè no la modula, però sí que hi ha molts factors a tenir en compte, però clar, estem parlant de persones que es falten molts micronutrients i macronutrients. Doncs quan vas a dormir no descanses igual, per tant, quan t'alces, el dia no l'afrontes igual, ni en el mateix carisma, no vas a caminar, estàs apàtic, tal. Clar, estem parlant de casos molt extrems. Tampoc tan extrems, perquè jo diria que inclús la gent que té potser una dieta de pèrdua de pes modula la seva conducta i el seu caràcter, està més... Sí, las files, sí, totalmente. Al final, cuando no está supervisado y te lanzas ahí un poco bajo tu percepción o bajo lo que has visto en redes sociales, como decíamos, y también en la línea de lo que tú comentabas de los efectos, como decías, médicos o... Sí, en la salud. Por ejemplo, el riesgo de que se te vaya de la menorrea, de que se te vaya la regla. Al final, tu cuerpo que interpreta, me faltan nutrientes, estoy en un periodo de restricción, pues como pasa en el programa de supervivientes, ¿no? Las personas que concursan, ¿qué pasa? Pues los procesos que no son básicos para mi existencia, mi cuerpo los omite, porque ¿para qué voy a hacer esto si ahora tengo que estar enfocado en vivir y en mantenerme? Entonces, si no tengo energía suficiente, como decías, para afrontar el día, pues esto lo voy a omitir. Y después, por ejemplo, en el tema de la bulimia y los vómitos y todo estas conductas purgativas, pues el riesgo que hay cuando vomitamos, pues de problemas o afectaciones cardíacas, eso también es otro de
També estem intervenint en el procés natural del nostre cos. Clar. Sí. Estem a punt d'acabar el programa, la veritat és que este tema dona per a moltíssim, jo em passaria parlant amb vosaltres 2 o 3 hores més, però m'agradaria que ja per acabar ens pogueu donar, o si podeu donar-nos alguns tips per a tindre aquesta relació sana amb el menjar. Bueno, yo lo primero que diría es otra vez la prevención, conocimiento y saber de qué información nos estamos nutriendo y saber qué función tiene todo para desde la conciencia poder tomar partido, ¿no? Y cuando tú estás en un proceso de una buena relación con la comida, al final todo llega y tu cuerpo será el que tiene que ser. Tampoco no obsesionarnos, como decía yo, con cuerpos y imágenes que ni son reales y que no es la nuestra. Como hemos dicho, cada caso es un mundo, cada persona es un mundo y el abordaje de estos trastornos también debe de ser personalizado. Entonces, lo importante es sentirnos a gusto con lo que comemos, con el deporte que hagamos, con el estilo de vida que adoptemos y a partir de ahí tendremos el cuerpo que tenemos que tener y aceptarlo, que es otro de los procesos de terapia, pero aceptarlo desde esa perspectiva, de sentirnos bien. Jo crec que el focus s'ha de ficar sempre en que la persona ha d'estar centrada en sumar salut, això ho faig per a viure més anys, per a tindre més moviment, per a poder estar en els meus fills, en els meus nets, en donar prioritat, perquè al final també estem parlant d'un poc d'amor propi. O sigui, si tu te dediques a aquest moment en cuidar l'alimentació, en cuidar l'exercici, i no és per a tindre un físic, sinó que estic fugint d'això perquè jo el que vull és salut per a viure anys i per a disfrutar el cos que tinc. Jo crec que això hauria de ser el foc de qualsevol tipus de tractament. I això, la prevenció. O sigui, la prevenció per a mi és superfonamental, perquè al final quan tens el foc ficat en la salut, o sigui, per molt de contingut que tu veus en Instagram o en Twitter, en TikTok, és igual, qualsevol tipus de plataforma de red social, tu seràs crític, perquè al final sí que és de veres que tu tens el foc ficat en la salut i encara que tu vegues un cos bonic i encara que tu vegues una dieta exemplar, tu saps que això no és real. Doncs clar, això sí que és de veres que hauria de ser el foco. I després, la responsabilitat que tenim tots els que publiquem en aquestes redes socials. Aleshores, traguem un poquet en clar de tot el que hem parlat avui que l'important és cuidar-se, cuidar la seva alimentació d'una forma sana, saludable, sense aquestes restriccions o obsessions, que és el que ens poden portar a TCAs, a trastorns de la conducta alimentària. Moltíssimes gràcies, Noemí, moltíssimes gràcies, Lluc. Ja sabeu, avui hem tret en clar això i que segurament moltes més de les persones que nosaltres pensem estan patint aquests trastorns amb la conducta alimentària perquè no és només la bulímia o l'anorèxia, que són casos extrems, sinó qualsevol persona que tinga una relació tòxica amb els aliments. Fins així arriba el programa d'avui de Parlem Clar. Esperem que us hagi agradat. Moltíssimes gràcies, Noemí. Moltíssimes gràcies, Lluc. I ens veiem el divendres que ve.